pahimuslan ang panginahanglan sa ilang isig katao. Luoy kay tanan, kanabitang tao nga wa na gyud ikapalit og bugas or ikabayad sa ospital, unya pahulamon pagid nimo, unya 5-6 kanang mga tindira diha sa sari-sari store, pila ra gyud income ana, naa dayon ang nagmotor o kanang nagdag listahan 5-6. Ang ilang panginahanglan imong negosyohon hangtod na lang di kabayad sa interest lang gani di kabayad. Nya pagarbuhon kayo ang atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga nadato na siya, nakapalit na siya balay, yuta na nasa sakyanan kay nagpa 5-6. Di ba? Ngilingay mong tupadin na wa ka mabiktimas 5-6.